कोलकाता डाक्तर को दुष्कर्म हत्यार दोषी को फांसी दिया उचित बोली कहिसेंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। एपरी कुकर्म करुथिबा लोक को फांसी देले ही उचित शिक्षा मिलिबो बोली से कहिसेंती। सीबीआई को कोलकाता पुलिस सबु तथ्य और कागजपत्र दि जाइछि। पीड़िता सहित समस्ते अछंती बोली कहिसेंती ममता। सेपटे आज सीबीआई रो एक टीम पीड़िता घर को जाई तांको परिवार लोकों को पचराउचरा करिछि। बापा माँ बयान रेकर्ड करा जाइछि। तदंत चलीथिबा कहिसेंती सीबीआई अधिकारी। या सहित 5 जन डाक्तर को मध्य समन करिछि तदंतकारी संस्था। सेमानंकु पचराउचरा करा जिवो। स्थानीय थानार अधिकारी को मध्य सीबीआई डाकिछि। से प्रथमे घटना को आत्महत्या बोली कहिथिबार अभियोग होइतिला। सेपटे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले होइतिबा हंगामार तदंत पई सेठारे पहुंचीछि फोरेंसिक टीम। ए घटना रे एपर्यंत 9 जन को गिरफ करा जाइछि। डाक्तर माने आंदोलन करुथिबा बेले किछि लोक हॉस्पिटल ले प्रवेश करी भंगारुजा करिथिले। सेमानंक आक्रमण बर्तिबा पई सिक्यूरिटी गार्ड मानंकु भी लुचिबा को पड़िथिला। आक्रमण रे 15 जन पुलिस भी आहत होइथिले। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। তদন্ত তাড়াতাড়ি হোক, আমরা তো রবিবারের মধ্যে শেষ করব ঠিক করেছিলাম। তা কোর্ট যখন সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছে তারা যে সহযোগিতা চাইবে আমরা করব, এবং আমরা সমস্ত ডকুমেন্ট দিয়েছি। যেগুলো কিছু কিছু লিক করা হচ্ছে সেটা আমাদের পুলিশ যখন এনকোয়ারি করছিল কিছু লিক হয়নি, কারণ সুপ্রিম কোর্টের একটা ইনস্ট্রাকশন আছে মৃতদেহের ছবি বা তার নাম বা মিডিয়া ট্রায়াল যতক্ষণ পর্যন্ত এনকোয়ারি শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ করা যায় না। তাও আমরা কাল দেখেছি। আমার কথা হচ্ছে মৃত্যুটা খুবই বেদনাদায়ক, তার পরিবারের প্রতি আমার পুরো সমবেদনা আছে। আমি কেন, আমাদের বাংলার সকলের, সারা দেশের সকলের। Investigation is going on. Yeah. We have taken the statements of the parents. Okay. Sir, have you asked about the circumstantial evidences or what their version is?